Ćao svima, danas ćemo da odredimo osnovne komande u R-u. R se može iskoristiti kao kalkulator, recimo. Možemo da pišemo u konzoli direktno 4 plus 4 i da vidimo, evo ga ovdje izašlo je 8, ali isto to, ali možemo ovdje neku drugu matematičku funkciju da napišemo, to je recimo 2 puta 2 plus 1. Da bismo ovo pokrenuli moramo ovako da kliknemo run i evo ga ispisat će nam dole kao ono malo pre što smo sami kucali i izbacit će nam rezultat ovdje. Sada znači možete, ako želite da čuvate to što pišete, onda pišete ovdje, a ako ne želite da bude sačuvano, nego samo da proveravate, recimo zanima vas rješenje, onda možete da kucate ovdje. 5 podeljeno sa 0. Sad, verovatno neki od vas se odmah pitaju šta će da izađe ovdje, zato što INF, broj, odnosno beskonačni broj. Mogu da se koriste i neke od ugrađenih funkcija, recimo eksponent. Evo, napisat ćemo eksponent od broja 23 i kliknemo ovdje i dobijemo rješenje. Sada, želimo ovdje da napišemo recimo naredne dve komande, sqrt, koren broja 9, na primjer, i napisat ćemo ovdje još jednu funkciju, recimo kosinus broja 3. Ako želimo da se pokrenu obe ove funkcije, onda ćemo oba ova reda ovako da označimo i idemo na run. I evo ga, koren od 9 je 3, a kosinus broja 3 je minus 0,9899925. Ova oznaka ovdje koju vidite, ova jedinica, govori da se radi o prvom članu u nizu. 1, 2 tačke, 55. Da li znate šta će sad da se ispiše? Evo, pokrenemo. Ispisali su se brojevi, svi brojevi od 1 do 55. Cijeli brojevi. Ovo ovdje 1 govori nam o ovom ovdje prvom članu u ovom vektoru da je on na poziciji broj 1. Ovdje ovo što piše 28, to je da prvi član u ovom drugom redu je 28 i ovdje 55 isto. Znači, u uglastim zagradama R nam ispisuje na kom se mjestu u nizu nalaze ti elementi koji su na početku reda. Još jedan način da se ovo ispiše, uglavnom svi ispisuju ovako, ali ako želite neki drugi način, recimo radite ovako, stavite sada dve tačke i onda u zagradi napišete 1,55. Ne vidim razlog zašto biste ovo radili, bar ne u ovom slučaju, ali eto, možete i na taj način i dobijete isto to. Znači, ova dva načina su ekvivalentna. Možemo na slučajan način da uzmemo 20 brojeva iz nekog intervala, recimo između 30 i 35. To se radi pomoću sljedeće funkcije. O ovim funkcijama malo statistički nastrojenim ćemo pričati kasnije, ali evo čisto sada da je napomenem da postoji ta opcija. 20 je broj brojeva koje želimo da dobijemo. Sada pišemo interval. Želimo da to budu brojevi iz intervala od 30 do 35. I sada ovo pokrenemo i dobit ćemo evo ovdje. To su realni brojevi, 20 realnih brojeva iz tog intervala. Malo da pojasnim ovu funkciju RUNIF. To je uniformna raspodjela. Laički onako rečeno za ljude koji nisu iz sveta statistike. U tom intervalu od 30 do 35 svaki broj iz tog intervala imao je podjednaku verovatnoću da bude izabran u ovih 20 brojeva. Izvršenje komande nekada može da potraje. Da smo ušli u neku beskonačnu petlju ili tako nešto i želimo da to prekinemo. Ctrl plus C ili SC. Ako nas zanima šta ta neka funkcija radi, možemo pomoću helpa uvek da saznamo nešto više o njoj. Evo ga, pod navodnicima stavimo recimo RUNIF.
I kada pokrenemo, evo piše ovdje dokumentacija, piše opis funkcije, kako se koristi, argumenti, detalji i tako dalje i tako dalje i na kraju imate čak i primjer neki. Što znači da ako vas zanima neka funkcija, niste sigurni kako se koristi ili niste sigurni čemu služi, samo otkucate help i stavite na ovaj način pod znacima navoda ime te funkcije. Još jedna korisna funkcija je example i sad stavimo recimo eksponent. Recimo da nas zanima neki primjer za eksponent, šta je to, kako se to dobije, šta je tako dalje. Evo ga ovdje i vidimo odavde kreće. Pokazali su nam znači eksponent kao logaritam eksponenta od 3 i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Znači sve su nam ovdje upisali šta možemo da radimo sa tom funkcijom, odnosno njene primjere. Naravno, mogli smo u helpu isto da pozovemo, onda bi sa ove strane izašlo nešto detaljnije, više opisivanje te funkcije, a ovdje više po primjerima. Ako vam je potrebno da napišete neki komentar, to se radi pomoću tab. Znači stavite ovako i ovo je komentar. Više linijski komentari zvanično ne postoje, ali se mogu dobiti stavljanjem teksta pod jednostruke ili dvostruke znake navoda. Ovo je neki višelinijski komentar. Ovo je višelinijski komentar. Interpreter će ga izvršiti, ali ne dolazi u sukob sa ostatkom kodu, tako da će samo biti ispisan. Evo, pokrenut ćemo ova dva da vidimo šta će da se desi. Evo, ovo je komentar, a ovo ovdje je napisao kao ovo je neki višelinijski komentar. Zašto je stavio ovo? Zato što je kosa crta N oznaka za novi red. Možemo sada da pređemo na osnovne matematičke funkcije. R je razvijen od strane statističara usled nedostatka adekvatnih programskih jezika za jednostavnu primjenu složenih matematičkih operacija. Pre korišćenja naprednih funkcija neophodno je upoznati se sa osnovnim operacijama. To su recimo suma elemenata, srednja vrednost, medijana, kvanti ili varijansa, standardna devijacija, prirodni logaritam, eksponencijalna funkcija, najveći i najmanji elementi i tako dalje. Za većinu ovih funkcija ste čuli, a za ove neke koje niste čuli, to su operacije koje su vezane za statistiku. U narednim videima ćemo se više susretati sa tim statističkim operacijama. Promenljive. Osnovni tipovi podataka su numerički, karakteri, logički i tako dalje. Podaci se čuvaju u promenljivim. Promenljive su integralni deo svakog programskog jezika. Za razliku od nekih drugih programskih jezika, R ne zahteva prethodno imenovanje promenljivih. R omogućava korisniku da podatke različitih oblika čuva unutar R promenljivih. Promenljiva je uslovno ime na osnovu koga pozivamo grupu podataka sačuvanih u jednom od mogućih osnovnih tipova. Pojedinačni brojevi, slova, reči, vektori, matrice, tabele i liste. Promenljive mogu biti bilo kog tipa podataka i mogu menjati vrednosti kao i sam tip tokom rada. Ime promenljive može sadržati slova, brojeve, donju crtu, tačku, ali ne sme počinjati brojem ili tačkom koju prati broj, a ne sme biti ni jedna od rezervisanih reči tipa if, else, repeat, while, function, for, true, false, null, inf, none, na i tako dalje. O nekim od ovih reči ćemo pričati kasnije. Kada se postojećem R objektu dodeljuje nova vrednost, on zaboravlja stari i prima posljednji unos. Operator dodele vrednosti u programskom jeziku R je ovaj. Njegov alternativni zapis je jednako. Tipovi podataka. Promenljive se u R-u
ne deklarišu po tipu eksplicitne. U najčešće korišćene tipove podataka u R-u spadaju primitivni tipovi podataka, vektori, matrice, tabele, nizovi i liste. Svaki od tipova objekata ima svoje prednosti i mane vezano za upotrebu u različitim situacijama. Ovo su neki osnovni tipovi objekata u R-u, njihovi opisi i njihove klase. Format data frame je najbliži tabelama koje srećemo u Excelu i drugim statističkim programima, dok su vektori format sa kojim se R najbolje slaže. U bazičnoj instalaciji R-a postoji veći broj setova test podataka, kao i pojedinačno instaliranim paketima. Lista podataka u bazičnoj instalaciji R-a se ispisuje funkcijom data. Možemo ispitati klase objekata funkcijom is, na primjer is_x vektor, ili skraćeno is.vektor pa ime objekta, što se može primijeniti i na drugi klas. Is_matrix pa ime objekta, is_dataframe pa ime objekta, is_list pa ime objekta. Također, ime klase se može dobiti korišćenjem funkcije class. Objekte za koje je to predviđeno možemo prevesti u drugu klasu naredbom as pa u zagradi objekat, pa onda zarez, pa onda na primjer u data frame ili tako nešto. Ili skraćeno as.dataframe pa u zagradi x, što je moguće primijeniti i u drugim slučajevima, recimo as array, as numeric, as logical, as complex, as character i tako dalje. Za provjeru svih dostupnih tipova funkcija is i s može se iskoristiti funkcija methods is, odnosno methods as. U isto vrijeme, komandom length pa ime objekta dobijamo podatke o dužini vektora, matrice ili tabele, broj kolona i tako dalje. Dok funkcijom dim ime objekta dobijamo podatke o dimenziji objekta. Podatak u R-u može biti predstavljen sa nan ili na. Nan je skraćenica za not a number, odnosno govori o podatku koji nije broj. Dok na predstavlja skraćenicu za not available, jasno je da nan i nan nisu isto i da postoji potreba za oba znaka, odnosno za obe oznake. Upitom is na dobija se true za na i nan, dok se upitom is.nan dobija true za nan i false za na. Ajmo sada sve to da provjerimo u R-u. Vraćamo se ovdje i da vidimo. Rekli smo malo pre da možemo na dva načina da ubacujemo, da pravimo te promenljive. Znači možemo na ovaj način i evo dobili smo ovdje da je x promenljiva koja ima vrednost 3. A rekli smo isto tako da možemo da stavimo x jednako 3. Ako ne želimo da piše 3 nego želimo 5, znači ova dva su isto da li pišemo x pa manje crta 3 ili x jednako nekom broju 3 recimo, to je isto, ali ako stavimo ovako x jednako 5, vrednost će biti promenjena, znači kada ovo pokrenemo, evo pokrenuli smo oba, ali piše i samo x jednako 5, znači čuva se samo taj posljednji broj. Sad, na isti način možemo i ovako da napišemo, mislim, ovo baš retko ko koristi, ali dobro. Ovako. I sad kad ovaj deo pokrenemo, evo ga vratilo se na 3. Znači, to su 3 načina na koje možete da upisujete operatori dodele. Kada želite nekom promenljivo i da dodelite neku vrednost. Kada je ovako kreirana ta neka x, na primjer x plus x, pokrenete i vidite dobili smo broj 6. Znači možemo da stavimo i x plus 5 i dobili smo 8. Ali ove ovdje brojeve nigde to nije sačuvano, zato što ih nigde nismo dodelili nekoj promenljivoj. Možemo naravno da uradimo i eksponent, recimo od x na kvadrat. I dobili smo eksponent od x na kvadrat.
Ako ste radili u nekim drugim programskim jezicima, znate da uglavnom treba ispred da se napiše int, x jednako i tako dalje, odnosno da kažemo kog je tipa. Međutim, kod ara to nije slučaj. Ovdje možemo da stavimo sada da x bude nešto drugo. Evo, pisat ćemo ovdje. X je jednako znaci navoda i stavimo neka reč. I kada se to pokrene, x je sada promijenjeno i dobili smo da je x zapravo neka reč. Želimo da stavimo recimo a, true. I ovo ćemo da pokrenemo. Da bismo imali, dok ovdje ne postoje, ovdje ne možete da ih koristite. Znači da sam ja samo ovdje napisala ovo, a jednako true, a nisam pokrenula, ovdje kad bismo kliknuli a, ne bi se ništa desilo, odnosno ne bi postojalo. Ajde, ovdje ćemo da pišemo 3 manje od 4. Da li je 3 manje od 4? To pitamo i evo piše da jeste. A recimo, da li je 3 različito od 3? Da vidimo to što će da kaže. Nije 3 različito od 3, naravno. Da li se sjećate, radili smo pre neki čas logičke operatore. Pa ajde sad njih malo da ponovimo. 2 manje od 4. Stavit ćemo i 3 jednako 3. Provjeravamo da li je 3 jednako 3. I kada pokrenemo, to vidjet ćemo što će da se desi. Evo ga, rekli su da jeste. Znači 2 jeste manje od 4 i 3 jeste jednako 3, znači to jeste. Je jednako ovome. Da vidite sada. Znači vidite x je bila neka reč. Sada pokrenemo ovaj deo koda i piše x je tačno. Evo, mogli bismo sad za kraj još jedan primjer da stavimo. Primjer je recimo da kreiramo jabuke i da kažemo da jabuka ima 5, na primjer. I kreiramo kruške i stavimo da krušaka ima recimo 6. Pokrenemo ova dva dela da bismo dobili ovdje jabuke i kruške. Sada sa tim jabukama i kruškama možemo da ih sabiramo, recimo jabuke plus kruške. I kad pokrenemo izaći će zbir jabuka i kruški, ali ovdje naravno neće biti zato što nismo dodelili nigdje. Ali, na primjer, ako bismo pitali koliko voća imamo, znači voće i voće stavimo da budu jednako jabuke plus kruške. I evo sad piše ovdje voće je 11. To su jabuke plus kruške. Stavimo ls i da to je lista. Izlistali smo sve ove naše vrednosti. A, jabuke, kruške, voće i x. Sada možemo da napišemo ls i ovdje napišemo recimo pattern jednako ja, na primjer. Da nam izbaci iz ove naše te nove liste, da nam izbaci ono koje kreće na ja, a na ja kreće jabuke. Koje u sebi sadrži k. Izbacilo nam jabuke i kruške. A ako bismo stavili sa e, izbacilo bi nam jabuke, kruške, voće. A kada bismo stavili recimo a, izbacilo bi nam jabuke. Zašto nam izbacuje jabuke, a nije nam izbacilo ovo ovdje a? Zato što je r case sensitive, odnosno osjeća razliku između velikih i malih slova. I evo sad, na primjer, kad napišemo veliko a, onda je to ovo. I onda je to ok. Znači pattern, to je da provjeri da li se to nešto nalazi u nekoj od ovih reči. A na primjer, ako hoćemo da napišemo rm voće, da vidimo sada, obrisali smo voće iz naše ovdje tabele. Znači remove. I sada kada napišemo ls, neće više biti voće. Rm list jednako ls. Da vidimo sad, obrisano je sve. Ls kad napišemo, evo čisto još jednom da provjerimo,
LS, kliknemo, ima 0 karaktera, odnosno nema ovdje više ništa. Naravno, ne morate ovako da brišete sa remove. Evo recimo vratit ćemo jabuke i kruške. A sad ako želite da ih obrišete, ovdje imate ovo. Vidite ovu kao metlicu. Kliknete na metlicu i obrišu vam se objekti. To bi bilo sve za danas i hvala vam na pažnji.